بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. an sinsinnen kɔfɛ ni setigi Alahu Taala tɔgɔ barikama ye masa kelen min y'a daminɛ n'o de b'a laban kɔfɛ ka aw fo ni silamɛya ka foli ka kisi ni nɛɛma ɲini Alahu Taala fɛ a k'o kɛ cidenw n'a sɔn hɛrɛma kan n'o de ye Muhamadu Abudulayi denkɛ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. O tɛmɛnen kɔfɛ ne tɔgɔ ye Abdul Karim Haidara, n bɛ Sebenikɔrɔ secteur 6 la. n bɛ misiri min seli a bɛ fɔ misiri ma ko Buwa Jaraka misiri. n bɛ Sebenikɔrɔ yan. Alhamdulilayi, n'a y'an ɲininka lahiya ko la, lahiya ye Alahu Taala ka fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen a ye min di silamɛw ma k'a fɔ silamɛw ka a kɛ san o san hiji kalo la, n'a bɛ f'a ma ko Zulhijja, arabu ka kalo fɔcogo la. Lahiya a dira Abu Anbiyayi ma n'o ye Nabilayi Ibrahim alayhi salam. Kumana min na ni denko gɛlɛyara ma, Alahu Taala nana la nisɔndiya ni den cɛman dɔ ye n'o tɔgɔ ye Nabilayi Ismail. Ismail kumana min na a nana balikuya, n ko mɛ Alahu Taala ye Nabilayi Ibrahim na jarabi ni fɛn caman ye, mɛ an ka babu bɛ lahiya ko de kan, an bɛ togo kan. Fɔ Ala ye Ibrahim wele k'a fɔ ko a teri. Bon kuma dɔ la i ni mɔgɔ dɔ bɛ teriya kɛ, fɛn dama dama bɛ yen n'o sɔrɔla kuma dɔ la teriya in bɛ tiɲɛ. O fɔlɔfɔlɔ dɔ ye ni maa dɔ bɛ teriya kɛ ni k'a sɔrɔ aw bɛɛ ye fantan ye, ni nafolo sɔrɔla i bɛ taa sɔrɔ teriya bɛ tiɲɛ. Kuma dɔ la i ni maa dɔ bɛ teriya kɛ k'a sɔrɔ aw bɛɛ ye cɛgana ye walima aw ma furu kɛ, mɛ ni furu kɛra i bɛ taa sɔrɔ teriya bɛ tiɲɛ. Kuma dɔ la i ni maa dɔ bɛ teriya kɛ k'a sɔrɔ den tɛ aw bolo, ni den sɔrɔla teriya bɛ tiɲɛ. N ko mɛ Alahu Taala ye Ibrahim wele k'a fɔ k'ale terikɛ ye, k'a sɔrɔ den de tɛ yen. Fɛn min dun kanu bɛ dusukun na kosɛbɛ, Ala b'o fɔ kuranɛ kɔnɔ, o ye nafolo, muso ani den. Den sɔrɔlen est ce que ale ni Alahu Taala ka teriya bɛna tiɲɛ wa? Nin kalo in tile 7 Alahu Taala ye sugon da Nabilayi Ibrahim na alayhi salam k'a fɔ, n ko mɛ a yɛrɛ tun ye layidu ta k'a fɔ n'Ala y'ale sɔn den na a bɛ den in kantigɛ Ala ye. Ala nana sugon da la k'a fɔ ayiwa i tun ye sugonkan min fɔ, den in sɔrɔla, a sugon bɛ cogo di, i b'a bɔ a sira fɛ wa? Tile 8nan don Alahu Taala tilala ka na sugon kelen in da Nabilayi Ibrahim na alayhi salam k'a fɔ a ka denkɛ Ismail a ka den in kantigɛ. Tile 9nan fɛnɛ kɔ tugun Ala tilala ka na segin sugonkan in ka a ye k'a fɔ k'a ka den in k'a ka kantigɛ. O de la Nabilayi Ibrahim alayhi salam a ye Ismail minɛ ka taa n'a ye kantigɛli yɔrɔ la k'a fɔ k'a bɛna Nabilayi Ismail k'a b'a kantigɛ. Kantigɛli in kuma sa a ye muru daja cogo cogo k'a bɛ kantigɛli kɛ, kantigɛli ma se ka kɛ. Alahu Taala nana Nabilayi Ismail kuma bɔ Alahu Taala fɛ ni sagajigi dɔ ye. O de la Alahu Taala b'o fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ suratu Sɔfati la, a bɛ daminɛ aya 100 la ka taa. Kumana min na a bɛna Nabilayi Nuhu ka kisaw fɔ an ɲɛna, a bɛna sɔrɔ ka Nabilayi Ibrahim ka kiri tugu a la. A b'a fɔ an ɲɛna ko wa khadaynahu bizibu'in azimun wa tarakina fil akirina wa salamun ala Ibrahim innahu alayhi minal musinin wa innahu minal mu'minun. A ko Ibrahim, a ko ale Alahu Taala ye nin to anw ye, ale Alahu Taala ye Ismail kumabɔ ni kumabɔlifɛn min n'o y'a sɔrɔ a ka bon kosɛbɛ. A ko a y'o to anw kɔmɔgɔw ye. A ko i k'a dɔn Nabilayi Ibrahim ale kɛra ɲumankɛlaw dɔ ye. A ko i k'a dɔn Nabilayi Ibrahim a kɛra ale Alahu Taala ka jɔn ye, jɔn minnu bɛ yen n'o y'a sɔrɔ olu ye mɔgɔ limaniyalenw ye, muminunw ye. Alahu Taala o de to anw bolo Nabilayi Ibrahim na degeli kama. O san yɛlɛma o san yɛlɛma, o san 10, o san yɛlɛma o san yɛlɛma, seliba kalo tile 10 ko an yɛrɛ ka kantigɛli kɛ ka bɛn ni o ye. Kantigɛli fɛnw sa mɔgɔw ma fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛn min na fiyewu, o ye bagan 4 ye. O bagan fɔlɔfɔlɔ o ye saga, ba, misi ani ɲaamɛ. O de bɛ kɛ lahiya ye. Diinɛ tagabolo si ma fɔ ɲɔgɔn kɔ
nin kantigɛli fɛn in na k'a fɔ nin fɛn naani dɔ tɛ kɛ lahiya ye, ayi maa si ma fɔ ɲɔgɔn kɔ o la. K'a fɔ saga tɛ k'a ye walima ba tɛ k'a ye walima ɲamɛ tɛ k'a ye walima misi tɛ k'a ye, hali maa si ma fɔ ɲɔgɔn kɔ o fɛn in na. Mais kuma jumɛn mɔgɔw bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ u la fisa man ci. Saga de ka fisa ka tɛmɛ ba kan, ba de ka fisa ka tɛmɛ nin kan. Diinɛ tagabolo fɔna ɲɔgɔn kɔ o de la. Misali, i mana fɛn o fɛn bila sisan k'a kɛ fɛn qualité 4 walima 5 ye, n'i y'an bɛɛ bila k'a fɔ k'an k'an ɲɛnata ta, dɔ b'a fɔ nin de ka ɲi, dɔ b'a fɔ nin de ka ɲi, k'a sɔrɔ kuma dɔ la a fɛn in bɛɛ ye marque kelen, a fɛn in bɛɛ ye fɛn sugu kelen, mais i bɛ taa sɔrɔ bilenman ka di dɔ ye, finman ka di dɔ ye. Donc fɔɲɔgɔnkɔ in b'o dɔrɔn pe de kan, a la fisa man ci, jumɛn de ka fisa? Jama kulu fan caman taara n'o ye malikiya ye, malikiya taara k'a fɔ saga de ka fisa lahiya la ka tɛmɛ nin bagan tɔ bɛɛ kan, ba ni misi ni ɲamɛ bɛɛ kan. Mais mazhabu dɔw taara kan ayi, Ala Ta'ala ko de wa khadaynahu bi zib'in azim, ko Ala ko de ɲa kumabɔ ni kumabɔli fɛn ye min ka bon. Donc ni bonya fɔra ka ban, donc ko tɛ saga ta tugun, o bɛ ɲamɛ ni misi o b'o de ta. Mazhabu dɔw taara a bɛɛ ka kan, i mana fɛn fɛn min sɔrɔ i k'a bɛɛ lajɛlen kɛ lahiya ye. Mais dakuruɲɛ kelen kɔni na fɔɲɔgɔn kɔ tɛ nin bagan naani na, saga, ba, misi, ɲamɛ, nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ lahiya ye. Mais maliki ko sagajigi de ka fisa. Sagajigi kɔfɛ, saga min bɛ yen n'o y'a sɔrɔ ale kɔ gosilen don, n'o ye saga mɔnɛ ye, ko de bɛ da sagajigi kan. Ko kɔfɛ ko sagamuso. O kɔfɛ n'i ma nin si sɔrɔ k'i ka bakɔrɔn ka ye, bakɔrɔn kɔfɛ k'i ka ba min kɔ gosilen don k'i k'o ka ye, ba mɔnɛ. O kɔfɛ ko bamuso. Ko ni bamuso fana ma sɔrɔ k'i ka misi ka ye, misi cɛman ka ye, o kɔfɛ misi musoman, o kɔfɛ misi min kɔ gosira, o kɔfɛ misi musoman. N'o ma sɔrɔ k'i ka ɲamɛ ka ye. Mais ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka sarakati bɔ de bɔ, ka mɔgɔw ladiya i n'a fɔ hadiya, n bɛ fɛ ka saraka dɔ bɔ n ka sigida la k'a di mɔgɔw ma, k'o tigi ka ɲamɛ ani misi, o kɔfɛ ba, k'o de ka fisa ka tɛmɛ saga kan. Munna ninnu bɛɛ sogo ka ca ni saga sogo ye. Mais mazhabu kɔni tɔw bɛnn'a kan k'a fɔ baasi tɛ nin si la, nin fɛn fɛn min sɔrɔla a si ma fisa ni si ye, Ala ko de ɲa kumabɔ ni kumabɔlifɛn min ka bon. Munna maliki taara saga kan? Puisque la kisatigiw nana ni a ye k'a fɔ kumana min na Nabilayi Adam alayhi salam n'a den fila kɛlɛla muso ko la kumana min na, n'a fɔra k'u bɛɛ ka na ni saraka dɔ ye, kelen kun ye sɛnɛkɛla ye, tɔ kelen dɔ kun ye bagan marala ye. Donc bagan marala nana n'a ka sagajuguw la ɲuman ye min cɛ ka ɲi. Sɛnɛkɛla in nana n'a ka sɛnɛkɛfɛnw ye minnu bɛ yen nɔ ni mɔgɔ yɛrɛ mako tɛ se olu ma, donc ale fana nana ni o ye. O wagati ni saraka bɔra, pour que aw k'a dɔn k'a fɔ ko saraka in minɛna, mɔgɔ t'a dun foyi foyi, tasuma de bɛ bɔ sanfɛ ka na saraka in ta ka taa n'a ye, n'a ye min ta o kɔrɔ ko tigi ka saraka minɛna. Donc tasuma de bɔra sanfɛ ka na adamaden min ye bagan marala ye kɔnɔ, o ka saga ta ka taa ni a ye sanfɛ. Sariyatigi caman taara kan ko sagajigi de kɛra ka Nabilayi Ismaila ka a kumabɔ a fa ka fagali la, n'o ye Nabilayi Ibrahim kun bɛna fɛ k'a den faga min kɛ, o de kɛra k'a kumabɔ. O de kama mɔgɔ fan caman taara k'a fɔ ko saga de ka ɲi lahiya la ka tɛmɛ ba ni misi ni ɲamɛ bɛɛ kan. O saga ninnu fɛnɛ na, walima o lahiya ninnu fɛnɛ na, an bɛ kiri ta saga fɔlɔ la. Saga sariyatigiw fɛ n'i bɛ fɛ ka saga kɛ lahiya ye, fo k'a sɔrɔ saga in si sera san 1 dafalen ma. San 1 i n'a fɔ saga min sɔrɔla salon seliba kalo la, ɲinan seliba kalo in na o bɛ se ka kɛ lahiya ye. Sariyatigiw ye sɔnɔgɔya k'a la ko kalo 8 saga k'o fana bɛ se ka kɛ hali lahiya ye. Kuma dɔ bɛ fɔ don dɔ kama, mais wagati yɛrɛ de bɛna kuma tiɲɛ fɔ. O don kama sagaw bɛ yen bi minnu maîtriselen don, n'olu ye an ka cadi saga ninnu ni fɛn dɔw ye, olu dɔw kalo 8 yɛrɛ bi a bɛ ɲini ka fisaya ka tɛmɛ dɔw ka san 4 san 3 saga yɛrɛ kan. Donc sariyatigi dɔw ko k'ale kalo 8 k'o bɛ se ka kɛ lahiya ye ni saga ye kalo 8 sɔrɔ. Mais ba kɔni ko tɛ se ka kɛ lahiya ye abada f'a san 2 ka dafa. Bakɔrɔni, ba sugu o sugu, musoman cɛman a kɔ gosilen, ale tɛ se ka kɛ lahiya ye f'a ka san 2 sɔrɔ. Misali ba min san 2 dafara kalo tɛmɛnen na n'o ye selifurancɛ kalo ye, nin kalo in bɛna d'a kan o bɛ k'a san 2 ni kalo 1, o de bɛ se ka kɛ lahiya ye ba la. Mais misi kɔni ale cɛman n'a musoman n'a kɔ gosilen si tɛ se ka kɛ lahiya ye fo k'a sɔrɔ misi in ye san 3 sɔrɔ. Donc an bɛ min fɔ lahiya fagalaw ɲɛna, mɔgɔ caman k'i hakili to ninnu yɔrɔw de la. Mɔgɔw b'a fɔ misi yɛrɛ ka fisa ka tɛmɛ saga kan bi, misi sɔngɔ ka nɔgɔn, mais critère dɔw bɛ lahiya la n'a m'o sɔrɔ dɔrɔn a bɛ f'a ma k'i ye sogo di somɔgɔw ma, mais lahiya yɛrɛ baraji o tɛ sɔrɔ a la. Puisque la n'i taara misi san min si tɛ san 3 bɔ,
a bɛ kɛ sogo b'i bolo mais i bɛ taa sɔrɔ lahiya critère min ɲininen don lahiya la o tɛ sɔrɔ a la donc nin fana ka fɔ misi sannaw ye kosɛbɛ u k'u hakili to nin na n'i bɛ fɛ ka misi san i k'a kɛ misi ye min si donnen don san 3 kɔnɔna la ɲamɛ ko kɔni tɛ se ka kɛ lahiya ye fiyewu fo ɲamɛ si ka san 5 sɔrɔ donc ni ɲamɛ min si ye san 5 sɔrɔ o de bɛ kɛ lahiya ye ala ka faamuyako ɲuman d'a ma la sisan sa saga la a bɛ fɔ an ɲɛna lahiya yɛrɛ a san cogo fɔlɔ an bɛ taa o kan a bɛ san nafolo la nafolo min bɛ yen n'o y'a sɔrɔ i ka nafolo jɛlen i sara jɛlen walima i halala jɛlen o de bɛ don lahiya la mais lahiya juru tɛ ta bagan in yɛrɛ juru tɛ ta bagan in wari fana juru tɛ ta e ye bagan feerela ye e kana ne ma bon lahiyaw bɛ n bolo bon donc n bɛ dɔ juru don i la kalo 5 kɔnɔ mais n'i b'a sara lahiya ninnu ye 20,000 ye mais n b'a juru don i la kalo 5 kɔnɔ walima kalo 4 kɔnɔ mais n'i b'a sara i bɛ 4000 d'a kan o tɛ kɛ lahiya la o kɔrɔ lahiya yɛrɛ jɛ b'e bolo lahiya yɛrɛ ɲɛnama jɔlen filɛ e bolo mais i bɛ fɛ ka juru don i la ka dɔ fara a kan o tɛ kɛ lahiya la wa a b'o cogo kelen fana na lahiya juru fana wari tɛ ta a wari fana ne ka tigɛ ma 20,000 juru don na n bɛ fɛ ka lahiya san bon n bɛ 20,000 juru don i la mais n'i b'a sara i b'a sara 22,000 o fana tɛ ɲa mais a juru ta modèle jumɛn bɛ ɲa ne bi baara la mais seli nana sɔrɔ saraw kɛ kuma ma se bon ne dun b'a dɔn k'a fɔ ni n ka sara kɛra n bɛ se k'a sara n bɛ se ka se mɔgɔ ma k'a fɔ karisa 10,000 juru don na dɛ a bɛ 10,000 juru don na an bɛ wagati dɔ fɔ kalo kura an bɛna wari nin sara walima ni kalo ye tile 20 sɔrɔ n bɛna wari nin sara layidu dɔ ka fɔ wari nin na donc n'a ye 10,000 juru don ne la fɛn ma ɲini a sanfɛ foyi ne bɛ togo don lahiya la ni n ka kalo sara dira ma n bɛ taa ka 10,000 sara juru min bɛ bɛn lahiya la o de ye nin mais ka taa sira dɔ fɛ i n'a fɔ wariso dɔw dayɛlɛlen don an tɛna wariso tɔgɔ fɔ ja don min bɛ taa donc wariso dɔw dayɛlɛlen bɛ ka taa juru t'a la mais n'i b'a sara i bɛ tɔnɔ d'a kan o tɛ ɲa wa ka taa mɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ ma a fɛnɛ ka wari di ma fɛnɛ n'i b'a sara tɔnɔ bɛ d'a kan o tɛ ɲa wa hakɛja a b'o cogo kelen in na bagan yɛrɛ fɛnɛ ɲɛnama fɛnɛ tɛ di e ma e yɛrɛ fɛnɛ ka bagan in ɲɛnama fɛnɛ juru ta ka dɔ fara a kan o fɛnɛ tɛ ɲa donc lahiya la n'a se tɛ mɔgɔ min ye dɔrɔn suna de don farida tɛ lahiya faga ye suna de ye cɛ muso tɔgɔmaden hali mɔgɔ min sigilen don a bɛ nin bɛɛ kan o de la hali an ka mɔgɔ minnu bɛ bɔ yan ka taa makan a bɛ fɔ olu ma alimusafir minnu ye tɔgɔmakɛla ye mais u bɛ lahiya san u bɛ lahiya faga donc ni se b'i ye dɔrɔn hali n'e bɔra yan ka taa dugu wɛrɛ de la maa dama se b'e ye i bɛ lahiya in faga ye i kɛra cɛ ye o i kɛra muso ye o ni se kɔni bɛ mɔgɔ min ye o bɛ lahiya faga mais lahiya bɛ bin ka bɔ maa kan maa min yɛrɛ kalo sara dira ale ma mais a b'a dɔn n'ale ye lahiya san ka lahiya faga selidon in na dɔrɔn a ka denbaya bɛ kalo tɔ kɛ kɔngɔ la f'a ka taa juru ta walima ale ka taa delili kɛ lahiya bɛ bin ka bɔ ale kan lahiya kɔni ye se de ye dɔrɔn a bɛ mɔgɔ min suna de don farida tɛ donc la lahiya o sisan sa ni sancogo bɔra yan an bɛ na lahiya yɛrɛ qualité jumɛnw bɛ k'a ye bagan fasalen tɛ kɛ lahiya ye fasa jumɛn ko don bana bɛ bagan min na f'i b'a galaka ye a golo kɔrɔ mais bagan min bɔra voyage la tile 3 tile 4 i n'a fɔ an ka jamanaw ka jan ɲɔgɔn na donc bagan dɔw bɛ don mobili kɔnɔ u bɛ tile 3 tile 4 kɛ i bɛ taa sɔrɔ u tɛ dumuni sɔrɔ k'a kɛ n'a jiginna i bɛ taa sɔrɔ a naga binnen don a bɛ fɔ k'a fasalen don mais o ye kɔngɔ ka fasa ye o tɛ bana ka fasa ye o lahiya o bɛ se ka kɛ lahiya ye mais bagan min sa n'a fasalen don f'a galaka kolow bɛ ye golo in jukɔrɔ o tɛ se ka kɛ lahiya ye wa a b'o cogo kelen na ŋɛɲɛ bɛ bagan min fɛnɛ na o fɛnɛ tɛ se ka kɛ lahiya ye a b'o cogo kelen fɛnɛ na bagan min fɛnɛ bɛ yen n'a gere karilen don gere in karila u ye ɲɔgɔn tu gere karila joli bɛ ka bɔ a la o tɛ se ka kɛ lahiya ye mais ni joli jɔra a bɛ kɛ lahiya ye wa a b'o cogo kelen fɛnɛ na ni bagan min fɛnɛ tulo tigɛra walima tulo in cira o fɛnɛ tɛ se ka kɛ lahiya ye fɔ n'o y'a sɔrɔ cili in ye fitinin ye walima tigɛyɔrɔ in ye fitinin ye o fɛnɛ o bɛ se ka kɛ lahiya ye wa bagan min fɛnɛ bɛ cun i n'a fɔ a sen mugura walima sen karila a sen 4 nin bɛɛ tɛ se ka jɔ duguma f'a bɛ kelen kɔrɔtalen to o fɛnɛ tɛ se ka kɛ lahiya ye donc nin ye bagan fɛnɛ critère ye bagan fɛn fɛn min bɛ nin cogo la a kɛra misi ye a kɛra ba ye a kɛra ɲamɛ ye a kɛra saga ye nin bagan qualité si tɛ se ka kɛ lahiya ye nin bagan ninnu fɛnɛ kɔfɛ lahiya yɛrɛ fɛnɛ n'a sɔrɔ la a bɛ ɲini cogo di e yɛrɛ min ye lahiyatigi ye sisan cɛ bɛ lahiya san cogo min na muso fɛnɛ bɛ lahiya san o cogo kelen in na ni se bɛ cɛ a bɛ lahiya san ni se bɛ muso fɛnɛ a bɛ lahiya san ni denw b'aw bolo du kɔnɔ ko se b'o olu bɛɛ fɛnɛ u bɛɛ fɛnɛ bɛ lahiya san ni lahiya sanna faga cogo dɔw ɲininen don lahiya la o la lahiya bɛna da e min ye lahiya tigi ye a kanunen don e de ka lahiya in faga mais dɔrula dɔ kama e ka hinɛ kama walima bana dɔ kama e yɛrɛ bolo tɛ se ka lahiya in kantigɛ maa wɛrɛ bɛ se k'i ka lahiya kantigɛ foyi t'a la lahiya n'a bɛ kantigɛ a bɛ da a numan kɛrɛ de kan k'a ɲɛsin kɔrɔn fɛ
a bɛ fɔ bisimilahi Allahu akbar. Bagan kantigɛ la bisimilahi rahmani a tɛ fɔ ale la, a bɛ fɔ de bisimilahi Allahu akbar. Donc muru ka dajiya ka a kɛ bagan in a dara kana dɔrɔn kantigɛli ka kɛ, donc a kana taa kɛ ni fasaka fasaka ye bagan in ka jufa i bolo. Lahiya fɛnɛ a sogo kɛcogo dama dama b'a la. A sogo kɛcogo fɔlɔ fɔlɔ o ye dutigi bɛ se ka lahiya faga, aw b'a bɛɛ dun, foyi tɛ di mɔgɔ ma, o bɛ bɛn lahiya la. Saga kelen de b'e bolo, e yɛrɛ ka denbaya ka ca, a y'a faga a bɛɛ bɛ dun, foyi t'a la. A filanan lahiya bɛ faga, kilancɛ bɛ bɔ. Kilancɛ yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka to so kɔnɔ, ou bien dakuruɲɛ kelen na dɔ bɛ bɔ, dɔ bɛ to so kɔnɔ. O kɛra sa kilancɛ de bɔra, o kɛra fitinin de bɔra, o kɛra min bɔra o de ka ca sa o. Dɔ bɛ se ka di mɔgɔw ma dɔrɔn, dɔ bɛ dun so kɔnɔ. A sabanan yɛrɛ fɛnɛ lahiya yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka kantigɛ, a bɛɛ fɛnɛ bɛ bɔ, foyi tɛ to so. Misali saga 5 saga 4 de b'aw bolo, a ye dɔ ta kantigɛ dɔrɔn k'o bɛɛ sarada k'o bɛɛ di mɔgɔw ma. Donc ale kana dimi k'a fɔ ne ta bɛɛ labɔra foyi yɛrɛ, non non non, lahiya bɛɛ bɛ se ka bɔ k'a di mɔgɔw ma, foyi tɛ to so kɔnɔ, baasi t'o fɛnɛ na. Donc o la mɔgɔ ma kɛrɛnkɛrɛn o la k'a fɔ a kan ka di mɔgɔ jumɛn ma. Donc sigiɲɔgɔn minnu bɛ yen a bɛ di olu ma k'u fɛnɛ na nisɔndiya seli don na, u fɛnɛ ka se ka sogo sɔrɔ, ka se ka sogo dun. N'an bɔra o la an bɛna mɔgɔ caman ye olu bɛna fɔ an ɲɛna k'a fɔ lahiya sogo yɛrɛ, walima lahiya i k'i fa ka lahiya faga, walima i k'i ba ka lahiya faga, walima i k'a kɛ tan. Tuma dɔ la i bɛ dɔw ye an ka société in kɔnɔ u bɛ lahiya kelen de sɔngɔ b'u kun, u bɛ lahiya kelen san. Ko ne yɛrɛ ma lahiya sɔrɔ ɲinan, ko n ye n ka cɛkɔrɔba ta de san. Caman bɛ nin fɔ, ko n ye cɛkɔrɔba ta de san, walima ne ye musokɔrɔba ta de sɔrɔ, mais ne yɛrɛ ma se ka fɛn sɔrɔ. An b'a fɔ ninnu ye anw ka ladabu kɛcogo ye, mais diinɛ ka baara kɛcogo tɛ. Hali nin baaraba kelen de b'an yɛrɛ fɛ, hali hiji la. I b'a ye mɔgɔ dɔ bɛ nafolo sɔrɔ dɔrɔn a b'a fa fɔlɔ bila ka taa hiji la, k'o kɔfɛ k'a ba bila ka taa hiji la, bɛɛ b'a fɔ ko dɔw don k'a sɔrɔ a yɛrɛ ma hiji. K'a sɔrɔ ale yɛrɛ min ta ye nafolo ye dɛ, hiji y'ale de kan wajibi ye, k'a sɔrɔ a t'a fa kan wajibi ye. Lahara ala tɛ fa ɲininka k'a fɔ mun na i ma hiji, puisque la munna ala ko kuranɛ kɔnɔ liman istata'a ilayhi sabila, ni mɔgɔ min sera k'a kɛ de, donc seko de b'o la. Donc ni fa ma nafolo sɔrɔ ala t'ale ɲininka, ni ba ma nafolo sɔrɔ ala t'ale ɲininka. Ni ma ya k'i b'i fa ni ba la hiji dɔrɔn, i yɛrɛ de fɔlɔ bɛ taa kɛ. N'i y'a kɛ o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ k'olu la hiji. Bon lahiya ko in fana b'o critère de la. E yɛrɛ min ye fɛntigi ye, fɛn bɛ min bolo e de bɛ lahiya san ka na n'a ye. N'i b'i fa ka du kɔnɔ bonya bɛ don fa la, ou bien n'o y'a sɔrɔ i n'i fa tɛ ɲɔgɔn kan, i bɛ lahiya in ta i bɛ taa n'a ye fa fɛ, i b'a faga, mais a fagara e de ye, e de ta ye lahiya in ye, a baraji bɛ di e de ma, ala tɛna jurumu sɛbɛn fa kan puisque la se tɛ fa ye. Mais i b'a ye anw yɛrɛ bɛ lahiya san, ne ye lahiya san levier ye, bon tiɲɛ la ne yɛrɛ ma se ka fɛn sɔrɔ, ou bien e ye lahiya san musokɔrɔba ye mais ne yɛrɛ ma se ka fɛn sɔrɔ. Ayi, lahiya min sanna e de ta don, e de b'a faga, mais a bonya n'a a sogo n'a fɛnw sokɔnɔmɔgɔw bɛɛ bɛ se k'a dun, foyi t'o fɛnɛ na. I bɛna mɔgɔ dɔ fɛnɛ o bɛna f'i ɲɛna k'a fɔ ko bon sisan ni i fa sara k'a sɔrɔ seli tɔ sera, i n'a fɔ mɔgɔ min fa sara seli min gunn'o la, donc k'i ko ka o lahiya kelen k'i k'o faga, non ninnu si tɛ yen, juru tɛ su kan, juru foyi tɛ yen min bɛ su kan k'a fɔ k'a kan ka kɛ, fo n'o y'a sɔrɔ a yɛrɛ kun ye dafalen dɔ ta, ne bɛ tile 3 sun o juru in b'a la e yɛrɛ b'o dɔn, i bɛ se k'o sun a nɔ la. N'o tɛ sun tɛ sara ale ye, seli tɛ sara a ye, foyi foyi tɛ sara a ye, lahiya fana tɛ sara ale ye. Donc n'ale kɔni fatura kaban dɔrɔn ale ta banna la. Kuma dɔ la an b'a ye mɔgɔw b'a kɛ, n bɛ dɔ faga n yɛrɛ, n bɛ dɔ faga n fa ye, n bɛ dɔ faga n ba ye. Kuma dɔ la sogo bɛ caya i bolo f'i bɛ tila k'a ɲini de kɛ. I kun ka silamɛ fantan dɔ lajɛ dɔrɔn ka saga in sa i fa tɔgɔ la ka taa di o ma dugawu kɛ n fa ye, hali ne m'o fɔ i da la o ka kɛ n yɛrɛ ŋaniya ye k'a fɔ lahiya sɛbɛn ne ye, lahiya 3 sɛbɛn ne ye, ne bɛ n fa ta faga n bɛ n ba ta faga, mais n balima karisa filɛ nin silamɛ don, n sigiɲɔgɔn karisa filɛ nin silamɛ don, mais lahiya se t'ale ye. Donc i bɛ lahiya 2 san dɔrɔn i bɛ 1 to i ka so ka taa 1 d'ale ma k'a fɔ i bɛ dugawu kɛ ne ka mansasiw ye. Donc ale bɛ lahiya sɔrɔ k'a faga, ala b'o kɛ hinɛ fɛnɛ k'o se e mansaw fɛnɛ ma. Lahiya nafa min b'a la sisan, Alahu Taala ko de k'a ye wa a bɛ nin cogo de la, ale ye Ibrahim fara a ka jɔn ɲumanw kan n'o ye silamɛw ye. A y'a kun fɔlɔ la a ko wa a bɛ nin cogo de la, ne bɛ ɲumankɛla bɛɛ sara nin cogo de la. Donc ɲumankɛlaw bɛ sara ni ɲuman ye cogo min na, kuma laban na a nana fɔ suratu sɔfatu aya in na, a ko nin cogo la n ye Ibrahim fara n ka muminunw kan minnu kɛra yɛrɛkunkolobagaw ye. Lahiya u y'a fɔ an ɲɛna lahara jɔ don Alahu Taala bɛna taa lahiya ninnu, Alahu Taala bɛna taa ninnu lawuli k'a kɛ yɛlɛnkanfɛn ɲumanbaw ye. Donc minnu ye lahiya faga u bɛ yɛlɛ a kan ka siratu tigɛ ni u ye. Bon lahiya n'a sɔrɔ la a fɛn foyi tɛ feere, e yɛrɛ min ta ye lahiya e t'a fɛn foyi feere, a sogo tɛ feere,
a fasa tɛ feere, a kɛn tɛ feere, a si tɛ feere, a ntɔrɔn tɛ feere, a gere tɛ feere. Hali mɔgɔ min n'i b'ale ɲini k'a fɔ k'a kana i ka bagan kan tigɛ walima k'i ka bagan boson, o sara tɛ bɔ lahiya la. I n'a bɛ bɛn a la, i bɛ bagan in kan tigɛ joli, i b'a boson joli. Donc n'a ye min f'i ɲɛna, i b'o warijɛ de bɔ i kun k'o di a ma. Mais n'a tilala ka sogo dɔɔni ta k'a d'a ma, o tɛ baasi, mais sara de tɛ bɔ lahiya sogo la. Mais n'a tilala ka sogo dɔɔni d'a yɛrɛ ma, o tɛ kɛ baasi ye. Donc ni a kɔni ye bagan in kan tigɛ, aw bɛ bɛn wari dɔ la, o de bɛ di a ma. Mais ni maa wɛrɛ nana san, puisque la nin fɛnɛ fili bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ. Misali e bɛ bagan kan tigɛ, ne bɛ taa, e b'a dɔn ne ye golo baarakɛla ye, walima ne bɛ fasa la baara, walima ne bɛ gere ninnu ta k'u kɛ fɛn dɔw ye n b'a feere, walima ntɔrɔn ne b'a ta k'a kɛ fɛn dɔ ye n b'a feere, hali n'o y'a sɔrɔ a baaraw kɛbagaw man ca anw fɛ yan. Mais i b'o mɔgɔ min dɔn i sigida la, walima i b'o mɔgɔ min dɔn jamana kɔnɔ, o nana ka na lahiya golo in ɲini e fɛ, i b'a d'a ma. E de t'a feere ka wari minɛ. N ko mais e yɛrɛ bɛ taa feere ka wari sɔrɔ a la, donc vraiment ne ka lahiya golo f'i ka 40 di ne ma, ou bien i ka 100 di ne ma, non e t'a feere. Ou bien i den dɔ y'a ta k'a feere, baasi tɛ o la. E yɛrɛ min ye nafolo don lahiya in na n'a fagara e de tɔgɔ la, e de t'a fɛn foyi feere. A kɛn tɛ feere, a fasa tɛ feere, a si tɛ feere, a gere tɛ feere, a ntɔrɔn tɛ feere, foyi den kelen t'a la min bɛ feere, wa hali sara fɛnɛ o tɛ bɔ lahiya la. Mais ni maa wɛrɛ nana ɲini e bolo, e yɛrɛ b'a dɔn a tigi bɛ taa feere, baasi foyi t'o la. A kɛra fɛn fɛn min ye baasi foyi t'o la. I y'a sogo d'a ma, a y'a feere o, i y'a si d'a ma, a y'a feere o, i y'a gere d'a ma, a y'a feere o, i y'a ntɔrɔn d'a ma, a y'a feere o, baasi tɛ nin si la. Donc lahiya critère fɛn minnu b'a la kosɛbɛ dala teliya la an sera minnu ma o ye nin ye. Ala ka faamuyako ɲuman d'an ma. Silamɛya ka critère bɛ boli adamaden ka balikuya de kan. An bɛ diɲɛ laban wagati min na, fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw tun bɛ si dɔ fɔ balikuya la, mais an bɛ diɲɛ laban wagati min na, mɔgɔ tɛ se ka agi dɔ fɔ k'a fɔ ko nin de ye baliku ye. Puisque la an ka dumuniw kɛcogo ani baaraw yɛrɛ kɛcogo, mɔgɔninfin bɛ balikuya bi ka sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ tun tɛ balikuya k'a to agi la. Donc o la ni mɔgɔ min kɔni balikuyara dɔrɔn, a kɛra cɛ ye o, a kɛra muso ye o, ni mɔgɔ min balikuyara. Donc balikuya sariti dɔw ye cɛw fan fɛ, ni mɔgɔ min sufɛ sugunna, i dalen sunɔgɔ la, i sugunna k'a fɔ i ni mɔgɔ dɔ jɛra, o ye balikuya sariti ye. Dɔw fana bɛ balikuya sariti kɛ dogo yɔrɔ ninnu siw bɔli, o ye balikuya saritiw ye. Donc ni mɔgɔ balikuyara ka ban dɔrɔn, ni se b'a ye dɔrɔn a bɛ bagan faga. Donc o b'a yira k'a fɔ silamɛya ka critère bɛɛ bɛ boli ale kan. Critère fɛn fɛn min bɛ boli fa ni ba kan, o bɛɛ bɛ boli ale yɛrɛ fɛnɛ kelen kan. Fa ni ba bɛ minɛ hakɛ o hakɛ min na, o hakɛ in bɛɛ bɛ boli ale yɛrɛ kan, madama ni balikuyara ka ban. I kɛra cɛ, i kɛra muso ye, ni balikuya nana ka ban dɔrɔn, donc ni se b'a ye dɔrɔn a tigi bɛ lahiya faga. Ala ka faamuyako ɲuman d'an ma. Sɔli ala Muhamad. An bɛ ladilikan min di silamɛw ma, an ka baara ninnu kɛ ala. Kuma kuncɛ kuma na, ladilikan min b'an bolo n'an bɛ min fɔ an balima silamɛw ye, lahiya in fagali ka kɛ ala kama baara ye, puisque la ala ko ten, a joli tɛ s'ale ma, a sogo tɛ s'ale ma, a si tɛ s'ale ma, foyi tɛ s'ale ma. Fɛn jumɛn bɛ se ala ma, o ye i bɛ k'a faga ni dusukun min ye, n'o ye ala ɲɛsiranɲɛ min b'i la. Kira dun ko ten, a ko adamaden foyi tɛ adamaden f'a ye min ŋaniya. Donc adamaden min ŋaniya, adamaden bɛ sara ni o de. Donc lahiya faga in an kana kɛ yɛrɛ yira ye, an kana kɛ foyi ye. Min bɛ ɲini an balimaw fɛ, n'i ye koba kɛ ala, ala bɛ koba k'i ye. Mais yan'i ka taa saga san 100,000, 180,000, 190 ka don olu bɛɛ kɔnɔ, i kun ka mangamani 2, 3 ɲɔgɔn san, i yɛrɛ ka kelen faga ka dɔ di silamɛ fantan ɲɔgɔn ma, o fana baraji ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ i ka taa belebele san mɔgɔw ka kula la k'a fɔ a bɛ tan. Donc n'a kɛra yɛrɛ yira ye dɔrɔn k'a kɛ bɛɛ y'a sɔrɔ n fana k'a sɔrɔ, donc a dabɔra baraji min kama, o baraji in o tɛna sɔrɔ a la. Donc k'a fɔ denbayatigi bɛɛ ye, denmisɛnninw ni musow, olu de ta ka gɛlɛn nin ko la, surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la an minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ walisow ma, n'a bɛ fɔ a ma ko luwanse. Donc i bɛ taa sɔrɔ ni mɔgɔ kelen y'a sɔrɔ dɔrɔn, bɛɛ b'a fɔ ko fɔ n fana k'a sɔrɔ, n'i m'a sɔrɔ donc vraiment mɔgɔw bɛ n'a fɔ ko m'a sɔrɔ, an bɛ taa don dajugu bɛɛ fɛ, ala ɲini de don, a ma se o ma. Donc musow kana ka ta garara dɔ sigi cɛw la, n'o ye ka pression dɔ sigi u kan, denmisɛnninw fana kana taa pression dɔ sigi faw kan k'a fɔ karisalakaw y'a sɔrɔ, karisalakaw y'a sɔrɔ. N'a fɔra dutigi ye dɔrɔn vraiment a bɛ dutigi hami kosɛbɛ, a b'i bila fɛn na i man ka fɛn min kɛ. Dutigiw yɛrɛ fana bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ n'i m'a sɔrɔ ɲinan san wɛrɛ i b'a sɔrɔ, n'i yɛrɛ fana m'a sɔrɔ, kira delila k'an bɛɛ ka lahiya faga. San dɔ la kira ye lahiya faga, a ko nin ye ne kira ni n ka denbaya ta ye, wa nin ye ne mantun silamɛ fantan bɛɛ lajɛlen ka lahiya fagalen. Donc n'an m'a sɔrɔ dɔrɔn mɔgɔ kana taa juru ta, i kana don da jugu fɛ, i k'i yɛrɛ hinɛ minɛ, i kana taa suɲɛli kɛ, i kana don da wɛrɛ fɛ da min man ɲi. Kira ye an bɛɛ ka lahiya faga.
donc an fɛnɛ ladilikan filanan an minnu fɛnɛ bɛ ni lahiya n'ala y'a se kɛ an ye an k'an hakili to an balimaw n'an sigiɲɔgɔnw na minnu ma se ka lahiya sɔrɔ. donc kuma labanna an bɛ dugawu kɛ ka a ɲini ala fɛ minnu ye lahiya in sɔrɔ ala k'a dunsi di an n'u bɛɛ lajɛlen ma, minnu yɛrɛ fɛnɛ m'a sɔrɔ fɔlɔ yarabi a ma ala k'a sɔrɔli se kɛ u ye, n'a ma sɔrɔ ɲinan san wɛrɛ jamakulu yarabi a ma ala k'an fara o kan ka dɔ nɔgɔya an ye si kɔnɔ, kɛnɛya kɔnɔ, lafiya kɔnɔ, yarabi a ma ala ta'ala k'o kɛ. an tɛ bɔ kuma in kɔnɔ fiyewu f'an ka dugawu kɛ an ka jamana ye, jamana ala k'a basigi, jamana ala k'a ja, jamana ala k'a sabati, jamana ala ka basigi don a kɔnɔ. an bɛ samiya ji min na yarabi a ma ala ka ji nafama d'an ma, ji barikama ala k'a d'an ma, ala k'an kisi fitinɛ ji ani tiɲɛnikɛ ji ma yarabi a ma ala ta'ala k'an kisi o ma. danni minnu bɛ na kɛ sabolo bɛna fɛn fɛn bila dingɛ kɔnɔ yarabi ala ka barika don a bɛɛ lajɛlen na, k'a se an kɛnɛma ɲɛna k'a dunsi d'an ma yarabi a ma ala ta'ala k'o kɛ. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى ال محمد وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.